بدأ التسجيل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مرحلة البكالوريوس لعام 2023 ميلادياً. ترحب الجامعة الإسلامية باستقبال طلباتكم للالتحاق بمرحلة البكالوريوس من جميع الدول حول العالم عبر منصة أدرس في السعودية. علماً بأن التقديم مستمر حتى 7 ديسمبر من عام 2023 ميلادياً. تقدم بطلبك من خلال رابط المنصة التالي. मदीना यूनिवर्सिटी में साल 2023 और 2024 के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में दाखिला प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के तमाम ममालिक से बैचलर डिग्री में दाखिले के लिए आपकी दरखास्तों का खैर मकदम करती है। बरा करम नोट करें कि दाखिला 7 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। दर्ज झैल लिंक के जरिए अपनी दरखास्त जमा करवाएं। Registration has begun at the Islamic University of Medina for the bachelor's degree in 2023 AD. The Islamic University of Medina welcomes your applications for admission to the bachelor's degree from all countries around the world through the Study in Saudi Arabia platform. Please note that submission continues until the 7th of December in the year 2023. Submit your application through the following platform link.